बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे कि आज साइफ़र केस में जेल ट्रायल के अंदर समाअत होनी है। आज 2 दिसंबर का दिन है। 5 अगस्त के बाद 2 दिसंबर अहम क्यों है, इस पे बात करेंगे। और ये एक नई तारीख बज़ाहिर जो है वो रकम हो रही है। कैसे तारीख रकम हो रही है, जेल ट्रायल मीडिया की मौजूदगी में कैसे होगा, इस पे बात करेंगे। और आज जेल में अदालत जो जेल अदालत है उसमें क्या हो सकता है, इस 3-4 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आज का दिन कि अगर मीडिया को अगर मीडिया को इजाज़त दे दी जाए कि सुबह 9 बजे मतलब मौजूदगी, और उसके बाद मीडिया को अदालत अंदर जाने की इजाज़त दे देती है, तो ये एक बहुत बड़ा और गैर मुतवक्को बहरहाल एक फ़ैसला यकीनी तौर पर होगा। और इसमें 5 अगस्त के बाद 2 दिसंबर अहम क्यों है, इसलिए कि 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था लाहौर से। ये तोशाखाना फौजदारी केस था जिसमें उनको सज़ा हुई थी इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से। जैसे ही सज़ा हुई तो अगले 10 मिनट के बाद इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 5 अगस्त के बाद 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर और 5 दिसंबर, तो आप ये कह सकते हैं कि 4 माह के बाद जो मीडिया है उनसे जो उनका इंटरेक्शन जो है वो हो सकता है मुमकिना तौर पर। अगर मीडिया जो है वो जेल में चला जाता है तो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको तफसील बताएंगे। अगर हमारी एंट्री जो है वो यकीनी बनाई जाती है तो वो तफसील आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर मीडिया चला जाता है तो 5 अगस्त के बाद 2 दिसंबर को, यानी कि आज, इमरान खान की पहली इंटरेक्शन होगी मीडिया के साथ। और पता चलेगा कि उनके हवाले से डेफिनेटली बहुत सारे सवालात हैं जो उनके डायरेक्टली उनके जवाबात आएंगे, तो उसका एक अलग से असर भी होगा और असरात जो है वो यकीनी तौर पर होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 4 माह के बाद इमरान खान के साथ एक अंदर कैसे रखा गया है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, इलेक्शन में कैसे जाएंगे, वकला के अंदर जो फूट पड़ी हुई है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, पार्टी जो टूट फूट का शिकार है वो कैसे देख रहे हैं, और अपने केसेस के बारे में क्या सोच रहे हैं, अंदर की सहूलियात मौजूद हैं या नहीं मौजूद, लाइव थ्रेट्स के बारे में क्या सोचते हैं, और चेयरमैनशिप जो है वो किसके जाएगी, किस तरफ जाएगी। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात यकीनी तौर पर उनसे डायरेक्ट मिलकर ही उनके जवाबात मिल सकते हैं। लेकिन देखेंगे कि उस पे वो उनका मौक़िफ़ क्या है और वो क्या जो है वो मौक़िफ़ रखते हैं, क्या कहते हैं उस पे। ये जो भी बहरहाल उनसे अगर इंटरेक्शन हो गया, जो भी उनसे मुलाकात हुई, पॉइंट्स हुए, वो हम आपके सामने नेक्स्ट जो है वो वीडियोस में रखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या जेल के अंदर के हालात क्या हैं, क्योंकि पहली दफ़ा ये मामला जो है वो होगा। इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि नई तारीख इसलिए रकम हो रही है क्योंकि पहली दफ़ा ऐसे होगा कि किसी भी पॉलिटिकल बड़ी फिगर जो है, बड़ा लीडरशिप जो है, उसका जेल ट्रायल हो और जेल ट्रायल के अंदर मीडिया की मौजूदगी हो। इससे कबल खुसूसी अदालतें लगती रही हैं, वहाँ पे जो है वो मीडिया मौजूद होता था, लेकिन जेल के अंदर जाके मीडिया की मौजूदगी होना एक बहरहाल एक गैर जो है मुतवक्को भी आप कह सकते हैं, एक नई तारीख ही जो है वो रकम होगी। और जेल ट्रायल जो है वो मीडिया की मौजूदगी में कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि उसमें ज़ाहिर जो है वो शफाफियत आती है कि ईच एंड एवरीथिंग आपको रिपोर्ट हो रही होती है। तोशाखाना फौजदारी केस की मैं मिसाल दूंगा कि इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में जो केस चल रहा था, उस केस में एक एक चीज़ रिपोर्ट हुई, एक एक एंगल को रिपोर्ट किया गया। और उसमें जो एरर्स थे, जो उसमें फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए, वो आर्टिकल 10A का लिहाज नहीं किया गया, जो डिफेंस नहीं दिया गया, जो उनको सुना नहीं गया, ये सारे पॉइंट्स थे क्योंकि मौजूद थे हम वहाँ पे। तो हर चीज़ हमने रिपोर्ट की, तो पब्लिक के सामने बतौर मीडिया पर्सन, कोर्ट रिपोर्टर, हम जो है वो रिपोर्ट कर देते हैं, पब्लिक खुद असेस कर लेती है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो इसलिए फेयरनेस के लिए, शफाफियत के लिए ये ज़रूरी है कि जो मीडिया है उसकी मौजूदगी में ट्रायल हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट तो बराह रास्त प्रोसीडिंग्स दिखाती रही है। तो इसलिए ये मीडिया की मौजूदगी में ट्रायल कैसे आगे होगा, ये वो पॉइंट है कि
آپ کو وہاں اندر کا ماحول پتہ چلے گا کہ اس پہ عمران خان کا ریئیکشن کیا ہے، ان کے وکلاء کا ڈیفینس کیا ہے، پراسیکیوشن کا کیس کیا ہے. کہ پراسیکیوشن جو کہتی ہے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے سائفر کیس کا، تو ان کے پاس کون سے ایک سالڈ پوائنٹس ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کیسے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ان کی بڑی بھاری بھرکم وکلاء کی ایک جو ہے وہ ایک پوری ٹیم ہے. سکندر ذوالقرنین سلیم ہے، سلمان صفدر ہے، یہ وہ وکلاء ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں جو لائے گئے ہیں اس کیس میں. دوسری طرف 3 پراسیکیوٹرز ہیں، راجہ رضوان عباسی ہیں، شاہ خاور ہیں، ذوالفقار عباس نقوی ہیں. تو یہ پراسیکیوٹرز کی بھاری بھرکم ٹیم ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کے وکلاء کی بھاری بھرکم ٹیم ہے. اور پھر سپاٹ پہ جو جرا ہوگی، اعظم خان آئیں گے، اسد مجید آئیں گے، سہیل محمود آئیں گے، یہ سارے لوگ آئیں گے، وہاں پہ بیانات ہوں گے، ان پہ جرا ہوگی. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو رپورٹ ہونے کو ہیں، کہ ان کے جوابات ان کے پاس کیا ہیں. بہت سارے سوالات ہم اٹھاتے ہیں، بہت سارے سوالات پبلک اٹھاتی ہے، بہت سارے سوالات جو ہے وہ جو عمران خان کے وکلاء اٹھاتے ہیں. تو تمام کے جوابات جو ہے وہ سامنے آئیں گے. آخر میں چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ آج جیل عدالت میں کیا ہو سکتا ہے. تو آج جیل کی عدالت میں کوئی بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ جو جیل سماعت کی حد تک، کہ جیل کی سماعت کی حد تک بہت بڑا معاملہ اس لیے نہیں ہونا کہ ایک تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ 28 اگست کے بعد پہلی دفعہ ٹرائل ری ٹرائل، مطلب دوبارہ سے ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے آج 2 دسمبر سے. تو یہ ایک معاملہ ہے کہ آج حاضری لگائی جائے گی شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی، ان کی فیملیز بھی ہوں گی، میڈیا بھی ہوگا، اور اس کے بعد ان کو یا تو عدالت جو نقول ہیں، جو چالان کی نقول ہوتی ہیں، وہ تقسیم کرے گی، یا یہ ہے کہ حاضری لگا کر آئندہ کی تاریخ ڈال دے گی. 2 کام ہو سکتے ہیں، نقول تقسیم ہوگی یا آئندہ کی تاریخ. نقول بھی تقسیم ہو تو وہ ایک تھوڑا سا ٹائم اور تھوڑا سا پروسیجر ہوگا. اس کے بعد پھر نقول تقسیم ہونے کے 7 دن کے بعد اس میں فرد جرم عائد ہونی ہے. کہ مطلب اگر کل نقلیں تقسیم ہو جائیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی، نقلیں سے مراد وہ چالان ہوتا ہے، وہ کاپی دستاویزات ہوتی ہیں، پورا کیس ہوتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف کیس ہے. تو اس کے 7 روز کے بعد مطلب کل ہوتی ہیں، تو پھر 7 اور 2 9 10 دسمبر یا 11 دسمبر یا 12 دسمبر جو ہے وہ سماعت ہوگی کل، اگر نقلیں تقسیم ہوتی ہیں. اگر نہیں ہوتی تو پھر نیکسٹ ویک میں سماعت ہوگی، اور نیکسٹ ویک میں پھر نقلیں تقسیم ہوگی، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ 7 دن بہرحال نقلیں تقسیم ہونے کے بعد چاہیے. تو اس کے بعد حاضری لگا کے کیس اڈجرن ہوگا. عمران خان اور شاہ محمود قریشی بطور ملزم وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ان کو اگر کوئی شکایت ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ پھر اس کا مداوع عدالت کرتی ہے، سپاٹ پہ بھی کرتی ہے، اور اس پہ آرڈر کوئی کرنا ہو تو وہ آرڈر بھی کرتی ہے، یا عمران خان کے وکلاء کی جانب سے کوئی اپلیکیشن ہو، جس طرح اپلیکیشن ہے کہ ان کو پیش نہیں کیا گیا عدالت میں، تو اس قسم کی اپلیکیشن کو بھی وہیں